श्रीरामपुरनि सिमी गुलकपुर थांलाय सुख्लायमानि लामा बेरायनायखा मन्त्रि तिंगुरय ओ लामा सालकलक रबिनो हामिया आबनि बागै ओ लामानि सामुं जेंनानि बागै थांगैनायखा मन्त्रि तिंगुरय चंदीपुर विधानसभा बैखबजाक श्रीरामपुरनि सिमी गुलकपुर थांलायसु ख्लायमानि लामा सालकलक रबिनो हामिया सांग्रं सालफुंगो थांगै नायिका मन्त्रि तिंगुरय बबाय बाक्सा तंखा तांबेदिकनि अजामारकबो बेरायनायै मन्त्रि तिंगुरय साका लामानि सामुंनि टेन्डार गदकमा बिसिसका न रफानो आबो पायरि जाकलिया सामुं बकक्सेल सामुंति साका कन्ट्रेक्टरक जायखि सामुं तांगियाते थंग्रुंनि सामप्लि क्लाइमा बाय सालकलक रमै गजावै मा तंगमानि ककनो साका हाइफानो केरं रायदानि बिसिंते हास्ते हाबां हायनो हाय लामानि सामुं जेंनानि बागै एप्रुभेल रोखाते दाक्तिनो सामुं जेंनानि थांगै दंगो हिनि साका দাস তিনি এটা টেন্ডারটা পেয়েছিলেন এবং সেটা আমি বিধায়ক হওয়ার আগেই পেয়েছেন অথচ এই রাস্তাটা 4 বছর আমি বিধায়ক হয়েছি 3.5 বছর এবং এটা 4 বছরের বেশি সময় হয়েছে সত্যবান দাস কাজটা পেয়েছেন পেয়ে উনি ওনার মতো করে আরও অন্য কাউকে দিয়েছেন এখান থেকে যা যা বিজনেস করার করে নিয়েছেন কিন্তু রাস্তাটা করেননি রাস্তাটা যেহেতু করা হয়নি এটা অসম্পূর্ণ রাস্তা এর জন্য গভর্নমেন্ট পুনরায় যে কাজ করাবে সেটারও কোনো প্রভিশন ছিল না যেহেতু একবারের রাস্তা কমপ্লিট হয়নি দ্বিতীয়বার কি করে হবে যাই হোক এটা বিভিন্ন আইনি বিষয়ে জটিলতা কাটিয়ে এখন আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে গভর্নমেন্ট আবার মঞ্জুরি দিয়েছেন যে রাস্তাটা করার জন্য তা এখন ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন করবেন কিন্তু আমাদের ইচ্ছা ছিল যে দুদিকে যদি मन्त्री तेबो साका थिनांगो तै गजावै लामा देराया तै लामानि बाबाय नै तै गजकनानि बागै खुरनानि नाहार मुंबो दंगो हिनि साका आबनि बागैनो आमचाइनि लुकुरक बाय कक्लाम सालायै नांमानि जुबानानि बागै कबखा सालकलकनि बिरमाननो सकाकनानि बागै दाक्तिनो लामानि सामुं जेंगानि हिनि खाख्लाय जाखा ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।